Sa walang pagkuha sa anay na buhat. Kaya kung sa lahat,
akong sala, akong nagkusala. Usap kaluyo ko, pagkakasang kamarihan ka may kulay. Sa tanang mga anghel, mga santos, o kanina mga Kristo, arupilyo ni Amang sa Ginoo nga ang Diyos. Kaluyan na kita sa Diyos nga makagagahong sa tanan, upasayon sa atong mga sala, dadong ka kita niyangat to sa kinabuhi walay katapusan.
mo kita. O Diyos, nagiandaman mo kanay na puloyan ng Espiritu Santo, diya sa kasing-kasing sa bulaan nga Birhen Maria, itugod nga manuloyon, pinagi sa panabang sa mong Birhen, nga mahimog kaming takos na puloyanan sa imong himaya. Kini among ipangayang pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhiyong galing, uban kanimong sa Espiritu Santo, hangtod sa kahanturan. Kinudlo, gikan sa usaon ni Propeta Ezekiel. Ipakita ko sa kabalaan o kahalangan akungan na hindi mo ipagkaulawan. Aron makahila sila nga ako mauang Ginoo. Pilaati sa kabuhaton kaninyo, diha kayo sa ilang katubangan. Kay buhaton, o tigumon kamo, gikan sa nagkakainulain ng naso. Ay na. Dagol ko kamo, balik sa inyong lima. Buuan ko kamo limpyong tubig, o malimpyo kamo sa tanan ninyong kaugawan, lakip sa inyong pagkamadiyos-Diyos. Magka-award. Tagal ko kamo bagong kasing-kasing, o bagong espiritu. Pupuhaon ko ang inyong matigang kasing-kasing, o ilisan ko kinig kasing-kasing, na masintanan. Ibutang ko sa sulod ninyo ang akong espiritu, o himuon ko kamo masintanan sa akong mga gibutan o mga lagda. At na kong puyo sa yuta naghatag ko sa inyong katibulan. O mahimo na ako akong katawhan o ako maingi ng Diyos. Ang bulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang
Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayo kita nga sa dihang tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni atong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tulong. Katong gipili ng daan sa Dios, gilain niya ang may sama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang magsuon. Busa gitawag sa Dios katong iya lang gilain. Wala lamang niya tawag sila, kundi gihimo sa iyang natarong o gipaamping sa iyang kumaya. Ang pulong sa Ginoo. Ginudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Matagduig kuwanto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pagmirin sa pagsayo. Sa ika-12 ka tuig na si Jesus, nagdadto sila sa pagkirin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pagmirin, napapulit sila. Apan ang pagpiling sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala kay manulini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga lihuman si Jesus sa kanon, ug sa nagalakat na sila sa kaadlaw, ipagita nila siya dito sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa ibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulog ka adlaw, ikaplagan nila siya dito sa templo. Naglingkod upahan sa mga magtutudlo na matik kanila o nangutana. Ang tanan na nakadumog kaniya na hipulong sa iyang mga lamong mga tuba. Nahipulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, garon gibuhat mo man kini kanamo. Ako ang imong amahan na balaka pag-ayo nga nagkita kanimo. Mitubag siya. Garon nagkita man kamong tanan. Wala pa kamo masayo na kinahanglang anhi kayo ako sa balay sa akong amahan. Apan wala sila makasabot sa iyang isulti kanina. Ipauling si Jesus ang Nazaret,
uban kanina, nagpasinungtanong siya kanina, kinigtanan ipighan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing. Pagigsoon ang Ebanghelyo sa iyo. Daigol ikaw, Kristo. Dara. May paulit si Jesus sa Nazaret, uban kanila nga nagmasinungkan, ug kiningtanan, gipipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing. Sa mga opisyalis o lumilihok sa ating parokya, kapilya o bisip, pinanguluhan sa ating patrikula, sa mga kalikuan sa lungsod, pinanguluhan sa inahan sa lungsod, banasyan na. Sa atong mga kaparian, pinanguluhan sa atong vicar for the clergy o rektor sa St. Mary's Theology o Sabis. Mga parokyano, mga bisita, mga mamistahay, ganatong tanan, ay punta, malipayong pista. Viva putri nga kasing-kasing ni Maria. Viva! Malipayong kita nagkahiusa karon sa pagsaulog ni ining kapistahan sa putri nga kasing-kasing sa mahal na Birhen Maria. Kini mong paghandog, wala lang maglantaw sa pisikal na bahin sa lawas nga mao ang kasing-kasing. Apan labaw sa kanan, ang putli na kasing-kasing nahimong timaan sa gugma, nahimong timaan sa kabalaan, o pagsalig sa katumanan sa plano sa Ginoo. Siguro wala ka mo kabantay sa inyong pagsulod na dunay nindot nga kasing-kasing diha sa atong entrance. Made of flowers. Gawas na ining maanindot nato nga naa sa atong atubangan. Nga nahimong timaan ni anang gugma, nga nahimong timaan ni anang giisip nato na kaanindot. Ang putli nga kasing-kasing ni Maria, nagkahulugan una sa iyang taas, isip inahan sa Diyos. Gikan na siya gisabak, siya gilain, o gipanalaginan nga mahalikay sa sala. Kini nga grasya nag-aandam kaniya sa pagdawat sa tawag sa Diyos diha kaniya. This divine privilege prepared him to say yes to God's call. Nga mahimo siya inahan ni Hesus Kristo. Busa ba kayong kita nga dinagay sa iyang kasing-kasing, una niyang gisabak ang batang Hesus ay hakpalihaan sa iyang tagwangka. Kay diha siya putli na kasing-kasing, siya nagsalig nga matuman ang kabubuton o plano sa Ginoo diha kaniya para na sa katawhan sa Diyos. Indeed, Mary's heart teaches us about the nature of true love. In a world that often equates love with mere emotion or sentimentality, the Immaculate Heart shows us that love is a choice, that love is a commitment to seek the good of others. Nga ang gugma, dili di ay ang pagbati
nga nindot sa atong kasing-kasing nga ang hugma dili di ay nang makapalukso, makapahadlok sa atong kasing-kasing. Pero labaw sa tanan, ang hugma mo ang pagpangita sa kaayuhan sa uwan. Kay ni anak publik nga kasing-kasing ni Maria, gipadayag man ang halapad na paghigugma, dili lang sa iyang anak, apan sa katawan. Busa likod siyang nagbarog ubo sa iyang anak na nagbitay sa cross, uban sa pagtuman o pagsalig sa kabubuton sa Ginoo. Ug kining tanan gitipigan niya diha sa iyang kasing-kasing. Pagkanindot pamalandungon, nga kung kini nga gugma ana diha sa pamilya, nga ang kalig-on nga nagagikan sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, o kini iyang pipigan sa iyang kasing-kasing, wala untay inahan nga magbos sa kahigawain sa iyang anak, o wala untay anak nga mahimong masuklangan sa ilang ginikanan kay wala sukti ang ilang gusto. Kung kining tanan gitipigan na diha sa kasing-kasing. Pagkaminot kundi kini nga gugma na sa bagong asawa, nga kalit ko nagagikan sa pagtuman o pagsalig sa kabubuton sa Ginoo, dili niya sa kondisyon sa lawas o deposito sa bangko o dagang pagka sa negosyo. Dagang karon ng mga nagpuyo-puyo kung nagpuyok sa salat, dili magpakasal, dili tumod kay dili andam sa responsibilidad. Apan tumod kay giingon, wala kay kagasto. Wala kay kagasto kay grande na kasada. Daghan usab ng mga grande na kasada, dinako na higay. Apan ang kasing-kasing nakafocus sa reception ug kulang ang pagbuka sa kaugalingon diha sa formasyon. Excited sa gitawag pre-nuptial na mga pag-picture-picture, pero di anang pre-kana murag buka ang kasing-kasing. Kung pwede pa unta ang wedding coordinator mo ipapilot ang pre-kana, di kita nagawin ang mapilot pre-kana. Kung inani ang atong panglantaw paghigugma ni anang mong sakramento o ni anang mong kaminyoon na dili kita matingala nga daghang pagor sa diborsyo o kabusyo. Kaya atong kasing-kasing nahimulan ti ay sa tiguray nga gugma. Atong hinumduman nga kanang kalig-on nga nagagikan sa pagtuman o pagsalig sa kabubuton sa Ginoo, walang maghimong kanato nga exempted sa kasakitan in kinabuhi. Thus, Mary's heart also exemplifies trust, pagsalig in divine providence, that in the face of uncertainty and fear, gikan na sa pagpahibalo sa anghel, ngadto na sa kamatayon sa iyang anak, ngadto sa cross, si Maria nagpabilin nga likod kay ang iyang kasing-kasing puno sa pagtuo, puno sa pagsalig sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, doon ay mga panahon nga doon na kita ay mga pagsulay nga nasinatin, mga pagsulay. Apan ang pangutana, unsa man kini, ug asa man kini midala kanata. Kini bang nakapalikon sa atong pagtuo, mipahugno sa atong pagtuo.
Mao nga niini atong pagsaulog sa putli nga kasangkasing ni Maria. Gipakita niya kanato ang kalit-on nga nagagikan sa pagkamanagmat tinud-anon nga nagsalig nga ang plano sa Ginoo bisan kini dili higpit maklaro kini kanunay alam sa kaayuhan sa tao ug alam sa kaayuhan sa kabuhatan. Kini pagsaulog nato sa putli nga kasangkasing ni Maria. Nindot po, pamatan na nato ang atong mga kasangkasing. Kumusta ang atong kasangkasing? Siguro daghan ka nato, daghan ang mga dunay maintenance. Mga maintenance na pagkalma sa pinitik sa atong kasangkasing. Maintenance sa atong meeting o upan ba. But what do we fill our hearts with? Ato ba kinigipunog sa gugma, kaluoy, o tinguha sa pag-alagad na mudalakan nato sa pagsunod o kasuod sa iyang anak? O basit ato kinigipunog sa kasuko? Pagdumot ug kabalaka kay atong giunag-unag lamang ang atong kaugalingon. Please be careful with your heart. Huwag ka nakikinig sa kanta. Pero niyalang mo ang kanta, dili day ang piskalamang nato na kasangkasing atong lantaw. Pero unsa day atong gipuno niyalang mo ang kasangkasing nga mudala ka nato sa pagsalig sa Ginoo. Dili pagpahigayon sa Ginoo. Why though there is so-called broken hearts? Tungod ba kay dunay broken promises? O nasayop lang ang atong gibuhaan sa kalikon, imbis ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, ang atong kabubuton mao'y matuman Ginoo. And when that fails, mo inungay ka na broken ka. Tinuod, niilimpanaw sa kinabuhi, daghang mga kasinatian nato na misulay sa atong pagkatao, misulay sa atong pagtuo, o misulay sa atong pagkamaayo. Ug dili ipakita ka nato, unsa day kabilinunan atong gagmay katilingban kasimbahan, ang atong misi, ang atong mga prayer groups, ang atong mga religious organizations. Kaya kini ay na hinunggang balay alam ka na to sa pagpakita na wala o dili kita nag-ilusana. Niya ng panaw sa kinabuhi, niya ng panaw sa panaw sa pagtuo. Mao kani nga niining hatid sa atong simbahan karon kanang gitawag synodality. Mao nga atong ipakita, nga atong ipalapad, atong buksan, ang atong kasangkasan. Dili lang para sa kaugalingon ng kaayuhan, pero dahil sa kaayuhan sa iba. Dili lang kaayuhan sa pamilya, pero kaayuhan diha sa katawhan. Mao nga uban sa atong pagtampo sa mahal na inahan sa Dios. Kini kapistahan sa iyang putli nga kasangkasan. Mudala unta kanato sa kasuod sa iyang anak na si Jesucristo. Nga kung mahiusa atong kasangkasan diha kaniya, kita usab mahimong instrumento. Instrumento sa iyang gugma, instrumento sa iyang kaangayan, instrumento sa iyang
kalina. Viva putri nga kasing-kasing ni Maria! Palihog manilog ato karon ipadayag ang atong pagtuo. Nagato kami sa Diyos ang amahan ang makagagamon sa tanan. Magbubuhat sa langit ng Israel. Ug sa tanan mga makita ug diipagin. Nagato kami sa Diyos. Si Yesu Kristo ang umanan sa Diyos. Yanak sa amahan sa wala tayong katuwigan. Diyos, ikan sa Diyos. Kahit ikan sa kahit. Matuod na Diyos yan sa Diyos kung matuod. Yan ang pinipiguan, usap na inaliyas naman. Pinakapigan niya na nahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao, kung alam sa atong kaluwasan. Di ka na ako siya ikan sa langit. Sa dalang sa Espiritu Santo, nahimo sa mga lawas, di ka naman yung ulay na iyong ka. Tungod ka na itong bilang sa krus, sumot yung siya bilang. Nagtanto siya ang matay ng ito. Sa katulog-kaan na nabanhaw siya, ang matuman ang kasalanan. Bisa kasalanan, nagalingkod sa tuhod sa mga. Bumalik siya ang inilawan, aron paghukom sa mga buhing sa mga minatay, niyang harinan na nagkatapusan. Nagkatulog kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinaloy, nagatikan sa samahan ng sana, dungan sa samahan ng sana, Isimula sa kahimaya o miso di ginamit sa mga propeta. Nagatuo kami sa Diyos, Santos, Katoliko, o Apostoliko na simbahan. Nagagla kami sa Diyos sa kabuya, alam sa pasayuan sa mga sala. Nagpapahaw kami sa pagkabanaw sa mga hinatay, o sa kinabuhi sa mga kaliputan. Amen. Uban sa pangama sa puti uyaman ng kasing-kasing ng Maria, wadamong kita sa amahan, alam sa atong mga panginahanan, sa matang pangamuyo kitang ingon. Putli na kasing-kasing ni Maria, iampo mo kami. Putli na kasing-kasing ni Maria, iampo mo kami. Nasama ni Maria ang simbahan kanunay magtudlo sa pagtuo ngadto sa iyang mga anak, mag-ampo kita sa Ginoo. Nasama ni Maria ang mga nagumala sa pangkamhanan, mag-atiman ta sa ilang mga tinsaklupan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nasama ni Maria, kitang tanan magtipig sa mensahe sa Diyos, diha sa atong kasing-kasing, mag-ampo kita sa Ginoo. Nasama ni Maria, ang mga nag-antos sa nagkadaiyang sakit o balatian, magmalikon diha sa pagtuo, paglaom o paghigugma, mag-ampo kita sa Ginoo. Kasing-kasing ni Maria. Nasama ni Maria, ang mga namamatay, makaambit na sa kinabuhing tunhay, mag-ampo kita sa Ginoo. Kasing-kasing ni Maria. Sa kahilong at may panayagkat sa tatsanang pamangan-pangan. Langit lumamahan, imo ang kami mahisama ang Maria, kan sa kabuting na kasing-kasing, higpit na nahigumang kanina, pinaagi ni Kristo na ang Ginoo. Amen. Igual niya tumalising sa bagsing. Wahaba.
sumamasalamat na atong gihalap ng Santo sa Misa, nilikapistahan sa putli ng kasing-kasing ni Maria. Uguban sa mga panalangin na atong gitinguha, ingon man, diha sa mga nangamatay, na atong gihandol o Tanawang bagbaba na lunod. mga Igsoon, matampo kita ng kiling sa Kristo. Nawatong ka sa Diyos na mahan, magagagahon sa daan. O Ginoo, sulunga mga pagampong halad sa iyong mga magtutuo, nga gihalad sa hanumanan ni Santa Maria, inahan sa Dios, aron makapahimot unta sila kanimo, o maghahatag ka na mo panabang sa iyong kaluoy. Kinihamon ni Pangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ngayong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Diyos. Santos kamahan, Diyos na tunay pagkagagawa sa tanan. Angay, ug matarong kayo, nga kami sa kanunay sa tanan labing magpasalamat kanimo. Gihatagan mo si Maria kasing-kasing na andam sa pagdawat ug hingpit sa pagtuman sa imong kabubuton. Kasing-kasing nga bag-o ug manunod, di nahimuot ka sa sulat sa balaod sa bagong kasabutan. Kasing-kasing nga puti ug mapaubsanon imong gihimo nga takos sa pagpanangkon sa imong anak diha sa pagkaulay ug malipayon diha sa pagsulong kanimo sa kahimpitan. Imo siyang gihatagan ug kasing-kasing nga maunumon ug mabinantayon. Nga sa walay ko kahadlok, misugakon sa bangkaw sa kasakit, ug malaumon nga mipaabot sa pagkabanaw sa iyang anak. Ug busa pinaagi ni Kristo ang Ginoo, ang panon sa mga santos ug mga anghel, nagadayon kanimo, muduyog usab kami sa iyang walay punong nga pag-awit diha sa among pag-ingon.
dahil ikaw amahan, ug dahil ikaw nga magkatarungan sa imong mga binuhat. Pinaabis ng anak sa Jesucristo, among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagalikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagtigom ikaw mga tao alam kanimo, aron nagikan silangan, hangtod sa kasadpan, o sa kaputi nga kasa ikahalan, alang sa ipaya sa imong ngalan, busa amahan, ania kining mga kasa. Hibo ang kining malaan, pinaagi sa gahom sa imong Espiritu, aron mahimong malawas ang dugo sa imong anak na si Jesucristo, among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Niyan ang gabi nga sa gibudhian ikuha siya pa. May pasalamat kanimo ug bidaya, may pikas ang gihapan ni ngadto sa iyong mga pinunan ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanta, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ka manihapon ikuha sa sakaras. May pasalamat kaniyong pag-usap ug bidaya. Mihatag ni inigat sa iyong mga tinunan ug biingon. Dawat kining Panginoon ka mga tanan gikan ini, kay kini mo ang kani sa mundo sa pag-ug tunay kasabutan. Ang dugo ngay ulan kaninyo ug sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayo. Buhat kini aron paghandom kana. Ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon ni Antos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan. Sa iyong mahimayawang na pagkabanaw sa iyong pagkayag na nasa langit, kami andang pagsugat kaniya sa iyong sunod na pag-alay, nagahalap kanimo nining santos ug buhi na sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay buti pagsudo kining halad sa iyong simbahan, dawat ang kining biktima kan sa kamatayon, nagapayuli na lamang na kanimo. Itugod na kami naglilimahan sa lawas sa dugo, mapuno sa Espiritu Santo, o mahimong sa kalawas, o sa Espiritu lihan ni Kristo. Himo kaming halad na tunay, alam kanimo, aron makaamit kami sa kabilin, uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria, inahan na ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol o mga martir, o sa tanan mga santos, nga among gisaligan, nga mutabang ka na mo pinaagi silang makanunay pangaliya nga naha kanimo. Ito katawan, nga kiningamong sakripisyo nga nagkapahiuli ka na mo anak sa atong panaghigalay, makapadamag sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ligunan niya sa pagtuo o pagigugma ang imong simbahan na nagaparaw din sa yuta, ang imong sulugoon, si Francisco ang Papa, o si Severo ang Obispo, o ang tanan mga Obispo, uban sa tanan mga pare o sa tibuok katawhan na imong itubos. Patalingong mga ang mga pagampo ni ining imong katawhan nga niya karon sa imong katubangan. Dugtungan niya sa kadaig ang tanan mong mga anak nga wala manag-iusa din sa tibuok kalimutan. Mapamuron
padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsoon nga nanamatay, o ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaw kami nga dinha makatagamtang kami kanunay sa imong himaya na wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanan butana, pinahagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, ban kaniya, ihakan niya. Gihatag na kanimo magkagagaw pagamahan. Diyas kayo sa Espiritu Santo, ang tanan ng mga himaya, hangtod sa kahanturan. Pero mag-iusa kita paghapo sa ating mamahan gamit ang mga tulong, gitundo sa ating Panginoos. Mangayon kami kanimo, Ginoo, ngayon mo kaming luwasod sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ng panahon, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ang layo sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang manunubos. Ginoong Jesucristo na yung sa mga apostoles ng kanamo, ang kalinaw ibili ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawag ang mga salamat, kundi ng pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto ng kami kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang buhing mahal, hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana ang kaninyo. Maana sa
ipakita kang panaginip suna. Yes, okay. Inimao si Yesu Kristo, ang Kordero sa Diyos, pinagawag nagsasala sa kalibutan. Bulahan kita ni David sa bangkiti sa iyo. Ginoon ko ang ay kalawat kayo. Kapag napumulog mo na, mga anak.
O Ginoo, nanganguyo kami aron pinugutan sa pag-ambit sa kalawasan at tunay. Kaming naghahandog sa inahan sa iyong anak, magimayang ka sa kapuno sa iyong grasya, ug magtubong sa kalawasan at tunay. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Happy Fiesta sa tanan! In behalf sa Parish Pastoral Council, sa Finance Council, kami nagpasalamat sa dagong kauban sa Mugura Parok si Father Nunoy, sa kalampusan sa tugapistan sa mahal ng patulang tugning nga kasing-kasing ni Jesus kung ilibina sa akong alangkot Progreso, si Monsignor Severo Cayamari nga maoy presider sa Stationary Mass, uban sa mga kaparian sa Diocese sa Dipolog sa Makalinan ni Reverend Father Aminano Tabaransa, ay Kalapuri sa St. James the Greater Parish, sa ni Reverend Monsignor Joel Mundi Ramos o ni Reverend Father Rinaldo Lapio Gikan sa St. Mary's Churugate Usamis, Santo Niño di Siraway Parish, Reverend Father Gregorio Baga Jr., St. Lawrence Deacon and Martyr Parish, Reverend Father Wayne Icalina Jr., Reverend Father Mario Beltran Patangan, Our Lady of Mercy Parish, Reverend Father Bilio Talaid, St. Esther the Farmer Parish, Reverend Father Melvin Ray Go, Our Mother of Perpetual Help Parish, Reverend Father Dexter Manubat, Jacqueline Victoria County Homes, Reverend Father Edgar Deluca, Reverend Father Virgilio Billino, Santo Niño di Sinaman
St. Vincent Ferrer Armis, Reverend Father Johnson Andalao, Our Lady of Fatima, Reverend Father Ryan Villamoy, San Antonio de Padua Armis, Reverend Father Anunis Barbaso, Anunis Abaco, St. Isidore de Parma, Reverend Father John Michael Pedera, o sa pasalamatan ng mga pari ni hatag gigayon nga mag-celebrate sa misa sa siyang kadlaw sa among novena diri sa among parokyano. Salamat kay mga fathers na sa inyong ang panahon ng Pilipino ni hatagan, no? And then magpasalamat usab kami na sa kanunay kada tuig yun nga muhatag ang pamilya ni Madam Kika na na aron sa bungga na decoration, no? O salamat usab sa atong ang opisyalis sa lungsod di panguluhan sa atong ang Halandong Mayor Amseli, uban sa iyang anak. Salamat sa pagpapalagay. And then, salamat na kayo sa mga parokyano, sa membro, sa besis, diri sa Arca Protenos, na naghatag sa ilang mga grasya, ilang ipaambit sa ato ang mga kaisunan, ilang binagyon sa pinansyal o mga tingkay, aron atong pagasaluhan, aning ato ang kapistahan sa putling nga kasing-kasing ni Maria. Salamat, salamat kayo. Ilabi na usap atong mga pamilya katong K1, K2, o K3 nga naghatag, nagsilbi sa panihapon sa pagpadagan sa atong ang novena. Salamat sa inyo ang pagkamanggihatagon. Salamat. Kung wala namin mahinganli, pasayuhan na lang pero naas ka mong kasing-kasing. Salamat, salamat, salamat kayo sa inyong pagpili sa pista sa puting ng kasing-kasing ni Maria. Salamat, maayong fiesta o Angelica. Palihog ba ninyo? Ang pinumanakan ninyo. O manalangin ka ninyong Diyos na magkagagaong sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Nahalan na itong Santos na Risa, at puyan, maabit, agumag, kalinaw ni Kristo.